Halo kawan IJ, Bigates, ketemu lagi sama aku di segmen Deutsch mit der IJ Irgendwo und Irgendwann. Nah, kalian masih ingat aku kan? Aku Frau Aulia, dan seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kalau di segmen ini kita bakalan belajar bareng mengenai materi bahasa Jerman di level A1 hingga B1. Dan di video kali ini kita bakalan bahas mengenai materi persiapan ujian sertifikat bahasa Jerman pada level A1 untuk keterampilan mendengar atau hören. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau berbagi tips dulu gimana sebelum kita mengerjakan ujiannya. Jadi tips yang pertama dari aku, biasanya kalian akan diberi waktu selama 5 menit untuk membaca dan memahami soal. Nah, usahakan manfaatkan waktu tersebut untuk memahami benar-benar soalnya, kemudian mencari Schlüsselwort-nya. Kalian bisa menggarisbawahi Schlüsselwort-nya atau kata kuncinya. Jadi nanti pas kalian lagi dengerin audionya, itu kalian bisa fokus sama apa yang kalian cari, yaitu Schlüsselwort-nya itu. Kemudian tips yang kedua dari aku, usahakan fokus pada soal yang sedang kalian kerjakan. Jadi misalnya kalau kalian lagi ngerjain soal nomor 2, kalian nggak usah lagi pikirin soal nomor 1. Misalnya salah yang mana ya, kemudian soal tadi nomor 1 di audionya aku dengerinnya apa ya. Nah, itu bakalan mengecoh konsentrasi kalian di soal yang sedang kalian kerjain. Nah, itu adalah tips dari aku untuk mengerjakan soal hören-nya. Di soal hören sendiri nantinya ada 3 bagian, yaitu Teil 1, 2, und 3. Di Teil 1, tipe soalnya adalah multiple choice. Jadi nanti tinggal dipilih A, B, atau C yang benar. Kemudian audio yang diputar untuk masing-masing soal adalah sebanyak 2 kali. Di Teil 2, tipe soalnya adalah richtig oder falsch. Jadi kalian harus menentukan kalimat yang kalian baca di soal itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan audio yang kalian dengarkan. Untuk Teil choice sendiri, soal yang diperdengarkan hanya 1 kali. Jadi dengerin baik-baik, simak baik-baik, dan harus teliti juga. Untuk Teil 3, itu sama seperti Teil 1. Jadi dia tipe soalnya adalah multiple choice juga. Dan audio yang diperdengarkan juga sebanyak 2 kali. Jadi kalian punya kesempatan untuk meng-cross-check jawaban kalian, untuk ngecek jawaban kalian di kali yang keduanya. Oke, segitu informasi mengenai ujian hören-nya. Dan selanjutnya kita bakalan belajar bareng di sini. Selanjutnya kalian akan dengerin audio untuk soal hören, dan soalnya bisa kalian download di kolom deskripsi di bawah. Dan sambil kalian download soalnya di kolom deskripsi, kalian bisa pause dulu videonya. Ya, kalau kalian udah download videonya, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Ingat, konsentrasi pada soalnya, kemudian garis bawahi kata kunci atau Schlüsselwort-nya, dan jangan lupa fokus pada soal yang saat ini kalian kerjain. Oke? Viel Erfolg! Gimana menurut kalian soalnya? Gampang kan? Oke, kalau gitu kita langsung bahas soalnya yuk. Untuk soal hören, kalian bisa temukan di halaman 9. Udah ketemu kan? Oke, kita langsung ke nomor 1. Di nomor 1 itu pertanyaan adalah Was kostet den Pullover? Nah, di sini kata kuncinya adalah pullover. Kamu bisa tandai bulat atau garis bawahi pullover. Dan berapa harganya? Menurut kalian jawabannya apa nih? Ya, good, C. Kenapa C? Nah, kita akan dengerin lagi ya audionya. Nanti akan diputar cuplikannya yang menunjukkan kalau jawabannya adalah C. Einen Moment bitte. 1995. 1995 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Oke, jelas kan? Jadi dia jawab di situ 1995 Euro. Sama aja kayak 19,95 €. Good? Kalau udah, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, pertanyaannya adalah Wie spät ist es? Jam berapakah sekarang? Menurut kalian jawabannya yang mana nih? Halb 5 Uhr oder gleich 5 Uhr oder 15 Uhr? Good. Gleich 5 Uhr oder B. Kita dengerin ya, di mana sih dia ngomong gleich 5 Uhr-nya? Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5?
Vielen Dank. Wiedersehen. Oke, jelas ya. Tadi die Frau-nya bilang gleich 5 Uhr. Makanya kenapa jawabannya adalah B, gleich 5 Uhr. Gut, machen wir weiter auf die Nummer 3. Di nomor 3, pertanyaannya adalah was ist die Frau im Restaurant? Apa yang dimakan sama si Frau di restoran? Menurut kalian tadi Frau-nya menyebutkan apa? Pommes, Fisch, atau Wurst? Good, Pommes. Oder? A. Oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Ya, walaupun tadi Frau-nya bilang Fisch, tapi dilanjutin lagi. Tja, dan wohl die Pommes. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. In welche Klasse geht Frau Hegersond? Di sini yang ditanyain adalah in welche Klasse, di kelas berapa anaknya Hegersond? Menurut kalian jawabannya apa nih? Oke, good. B, in die dritte Klasse. Dari mana? Nah, kita dengerin ya. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Ja klar, schon in die dritte Klasse. Jelas ya, tadi Frau Hegersnya menyebutkan in die dritte Klasse. Oke, machen wir dann weiter auf die Nummer 5. Wie kommt die Frau in den zweiten Stock? Bagaimana dia bisa pergi ke lantai 2? In den zweiten Stock di sini. Menurut kalian dengar apa tadi? Good. A, mit dem Aufzug. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Good. Jadi kalian dengar ya. Tadi Frau-nya nanya, wie komme ich in den zweiten Stock? Terus dia bilang, die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Jadi Frau menyebutkan kalau eskalator atau Rolltreppe-nya rusak. Kata si Herrnya, Sie können mit dem Aufzug. Oke, good. Weiter. Kita lanjut lagi. Di nomor 6. Di nomor 6, pertanyaannya adalah wohin fährt Herr Albers? Kemana Herr Albers pergi? Oke, menurut kalian jawabannya yang mana nih? In Urlaub ans Meer, oder zur Arbeit, oder zur Familie? Good, zur Familie C. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Dia nggak langsung bilang zur eine Familie, tapi dia bilang zum einen Verwandten, jadi ke rumah saudaranya, gitu ya. Oke, jetzt weiter. Oke, wir sind schon fertig dengan Teil 1-nya. Sekarang kita lanjut ke Teil 2. Nah, di Teil 2 itu seperti yang tadi aku bilang, kalau Teil 2 itu bentuk soalnya adalah richtig oder falsch. Jadi kalian pilih richtig oder falsch sesuai atau tidak dengan audio teks yang kalian dengar. Oke, jetzt soal nomor 7. Die Kunden sollen die Weihnachtsfeier besuchen. Apa ya di sini si kundennya disarankan untuk pergi ke Weihnachtsfeier. Oke, kita bisa fokus di kata sollen. Di sini kan menyarankan tapi agak maksa ya. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Jadi tadi kita dengar operatornya tuh nggak bilang silakan datang untuk merayakan Natal, tapi dia menginformasikan kalau selama Natal itu ada penawaran spesial di supermarket itu, gitu ya. Jadi jawabannya richtig oder falsch nih? Ya, jelas false lah. Karena tidak sesuai ya. Kalau di soal dia bilang pelanggan harus datang ke acara Natal, tapi di audionya kita dengar kalau dia bukan menyuruh pelanggan datang, tapi dia menawarkan harga spesial untuk Natal. Oke, kalau gitu kita lanjut di soal nomor 8. Di sini disebutkan bahwa die Fahrgäste sollen sich im Restaurant treffen. Di soal nomor 8 disebutkan bahwa penumpang disarankan untuk bertemu di restoran. Jadi kalian perlu menggarisbawahi restorannya. Ini titik temunya atau Treffpunktnya.
Bener nggak sih Treffpunktnya di restoran? 1 am Bus, aber bitte pünktlich sein. Oke, dia bukan di restoran ya bilangnya, tapi dia bilang 1 am Bus. Jadi di bis ketemuannya. Jadi di sini richtig oder falsch nih soalnya. Good, falsch. Oke, dan machen wir weiter. Soal nomor 9. Di sini adalah die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. Di sini dia bilang penumpang harus stay, tinggal di kereta. Ist das richtig? Coba kalian dengerin lagi. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. Bitte nicht aussteigen. Di situ operatornya bilang jangan turun, ya. Jadi jelas, die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. Bahwa penumpangnya disarankan untuk diam di kereta karena nggak boleh turun ya tadi. Jadi jawabannya benar atau salah? Good. Jawabannya adalah richtig. Oke, kalau gitu kita lanjut di soal nomor 10, yaitu soal Teil 2 yang terakhir. Soalnya adalah der Herr soll sofort zum Schalter kommen. Jadi di sini katanya si tuan itu harus segera datang ke Schalter. Ist das richtig? Kalian bisa dengar? Wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Janda, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. Tadi kalian dengar kan kalau operatornya bilang Herr Stefan Janda wird zum Schalter F7 gebeten. Jadi ditunggu di Schalter F7. Also, jawabannya richtig oder falsch? Good, richtig. Karena dia diharapkan segera datang ya. Okay, wir sind schon fertig mit dem Teil 2. Jetzt machen wir weiter auf den Teil 3. Dan di Teil 3 ini kalian harus memilih jawaban yang benar di antara A, B, C. Kemudian kalian akan mendengarkan 2 kali untuk masing-masing soal. Okay, jetzt machen wir die Frage Nummer 11. Die Nummer ist, kalian harus dengerin baik-baik nomornya berapa. Okay, so, welche Nummer ist richtig? A, B oder C? Good. A. Kenapa A? Kalian bisa dengar di audionya bahwa angka yang disebutkan adalah Kunft an unter 11833. Oke, dengarkan dia bilang 11833. So A, 11833. Gut, dann machen wir weiter die Frage Nummer 12. Wo genau treffen sich die Männer? Wo? Di sini pertanyaannya adalah di mana mereka para pria itu bertemu atau ketemuan. Oke, jawabannya adalah an der Information C. Kalian bisa dengerin ya, kenapa C? Ich warte an der Information auf dich. Oke, dia bilang ich warte auf der Information auf dich. Jadi dia menunggu temannya di bagian informasi. Oke, dan machen wir weiter auf die Nummer 13. Di sini soalnya adalah wie lange will der Mann noch warten? Jadi dia masih mau nunggu untuk berapa menit, untuk berapa lama lagi? Masih ingat berapa lama? Gut, die Antwort ist 10 Minuten. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Dia nyebutin 2 angka, yaitu 20 dan 10. Untuk yang 20 dia bilang ich warte schon über 20 Minuten. Dia udah nunggu 20 menit ya. Dan kalimat berikutnya dia bilang 10 Minuten Zeit hast du noch. Kali kamu masih punya waktu 10 menit. Maksudnya dia masih mau menunggu temannya sampai 10 menit ke depan. Oke, so die Antwort ist 10 Minuten. 14. Pertanyaannya adalah an welchem Tag will die Frau kommen? Jadi di sini yang ditanyakan adalah pada hari apa si Frau-nya ini akan datang? Oke, good.
Ya, jawabannya adalah B, am Sonntag. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Tadi si Fraunya bilang, kalau wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Dia nggak bisa datang pada hari Sabtu atau Samstag. Lalu dia bilang, am Sonntag haben wir aber Zeit. Jadi dia baru punya waktunya pada hari Minggu atau Sonntag. So, die Antwort ist B. Gut. Weiter, die letzte Nummer. Nomor terakhir, pertanyaannya adalah was ist kaputt? Apa yang rusak? Kalian masih ingat? Dia nyebutin apa sih yang rusak? Good. B. Der Computer. Wir hören jetzt nochmal. Mein Computer hat einen Fehler. Ya, jelas ya. Jadi dia bilang, mein Computer hat einen Fehler. Something wrong with my computer. Kayak gitu, ada yang salah dengan komputerku. Dia bilang gitu ya. Jadi yang rusak adalah der Computer. So, the Antwort is B. Oke, kita udah selesai ngerjain soal. Kita juga udah bahas soalnya. Aku pengen tahu nih, kalian salah berapa? Aku juga pengen tahu kalian salahnya di mana. Kemudian apa yang bikin kalian jawabannya salah? Apa yang bikin terkecoh, itu kalian bisa share, bisa ceritain, bisa juga sebutin kalian bener semua salah berapa di kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Semoga video ini membantu kalian buat yang mau menghadapi ujian sertifikat bahasa Jerman supaya lebih mantap lagi, supaya lebih matang lagi kesiapannya untuk mengerjakan soal Hörennya nanti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya itu kita bakalan belajar bareng untuk membahas soal-soal lesson. Sampai ketemu di video selanjutnya di segmen Deutsch mit der IJ Irgendwo und Irgendwann. Tschüss!